बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब शरीफ फ़ातिमत ज़हरा फ़िल क़ुरआन। मर्ज आला जहान तशय्यो हज़रत आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद सादिक़ हुसैनी शिराज़ी दामदिल्लाहु की तालीफ़ शुदा किताब है। यह किताब दर हकीकत उन क़ुरआनी आयात का मजमुआ है जो हज़रत सिद्दीक़ा कुबरा फ़ातिमत ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की शान में नाजिल हुई हैं। मर्ज आली क़द्र ने इन आयात को कुतुब आम्मा की रिवायात से साबित किया कि ये तमाम आयात अहले बैत और खुसूसन हज़रत ज़हरा मर्ज़िया अलैहिस्सलाम की शान में नाजिल हुई हैं, जिसके नतीजे में लोगों पर हुज्जत तमाम हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अला इल यासीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। नाज़रीन मोहतरम, यासीन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिफ़ाती नामों में से एक नाम है और इस पे पूरी सूरह मुबारक यासीन जो कुरान का दिल है वो मौजूद है। और अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इल यासीन पे सलाम भेजा है। अब इल यासीन कौन है? इल यासीन वो हैं कि जिन्हें दूसरे अल्फाज में आले यासीन कहा जाता है। मुहक्किकीन की राय है कि आले यासीन लुगत में एक तलफ़ुज़ ये है और दूसरा तलफ़ुज़ है इल यासीन। यानी लुगत अरबी में ये दोनों तलफ़ुज़ जब किए जाते हैं माना एक है। यानी यासीन के ख़ास लोग, उनकी आल, जैसे आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी रसूल खुदा के ख़ास तल्लुक़ वाली हस्तियाँ। इसी तरह यासीन भी चूँकि रसूल खुदा का नाम है, उनका सिफ़ाती नाम है, तो उनके ख़ास तल्लुक़ वाले ख़ास लोग आले यासीन है। तो आले यासीन पे अल्लाह ने सलाम भेजा है और इसी आयत की रोशनी में हम आले मोहम्मद को अलैहिस्सलाम कह सकते हैं कि जिन पे खुदा खुद सलाम भेज रहा हो। सलामुन अलल मुरसलीन, रसूलों पे भी अल्लाह ने सलाम भेजा, वो भी अलैहिस्सलाम है। आले मोहम्मद पे भी अल्लाह ने कुरान में सलाम भेजा, वो भी अलैहिस्सलाम है। और अहले बैत के लिए रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम कहना या रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम कहना ये भी ठीक है, हरज नहीं है, चूँकि अल्लाह इनसे राज़ी है। लेकिन ये ख़बर के माने में होगा, ये दुआ के माने में नहीं है। दुआ के माने में जो आम तौर पे दूसरे लोगों के लिए, गैर अहले बैत के लिए इस्तेमाल होता है, तो उसमें आम लोग दुआ कर रहे होते हैं कि परवरदिगार तू इनसे राज़ी हो जा, ख़बर नहीं दे रहे। वो जो कुरान में है रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु कि अल्लाह ताला उनसे राज़ी हो गया और वो अल्लाह से राज़ी हो गए, वो ख़बर है, वो दुआ नहीं है। कि अल्लाह ने ख़बर दी है कि जो मोमिन सहाबा थे बैत रिज़वान में, जिन्होंने कोई एतराज़ नहीं किया रसूल इस्लाम के सुलह पे, अल्लाह ने ख़बर दी कि वो अल्लाह से राज़ी है और अल्लाह उनसे राज़ी है। तो वहाँ ख़बर है कुरान में। यहाँ भी अगर हम अहले बैत के लिए कहें कि रज़ी अल्लाह अन्हुम यानी अल्लाह ताला उनसे राज़ी है ख़बर के माने में, तो कोई हरज नहीं है, तो कुरान की नस के मुताबिक ठीक है। इनसे राज़ी है और जो खुदा बल्कि उनसे राज़ी होता है जिन पे ये राज़ी हो जाते हैं। इन्नल्लाह यर्ज़ा लिरज़ाए फ़ातिमा कुरान में है। और मौला अली के बारे में शब हिजरत वाली आयत व मिनन्नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिग़ा मर्ज़ातिल्लाह के अल्लाह के रज़ाओं के उसूल के लिए एक शख्स हैं जो अपनी जान को बेच डालते हैं। तो वो तो बात क्लियर है। लेकिन लोग जब अहले बैत को रज़ी अल्लाह कहते हैं तो गोया वो समझ रहे हैं कि हम दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह इनसे राज़ी हो जाए। तो ये अहले बैत की इहानत है। दुआ करना किसी भी के इंसान के लिए, अंबिया के लिए कोई हरज नहीं है। लेकिन उस माने में जिस माने में गैर मासूम के लिए दुआ करके ये इंसान खुदा से तलब करता है कि अल्लाह इनसे राज़ी हो जाए, शायद ये अल्लाह इनसे नाराज़ हो,
وہی معنی اگر اہل بیت کے لیے لیں گے تو یقیناً اہل بیت کی انسلٹ ہے، اہل بیت کے مقام کا تعارف نہیں ہے۔ تو اس آیت میں سلام خود خدا کر رہے آل یاسین پہ، آل محمد پہ، اور ایک پوری زیارت آل یاسین ہے جس میں سلام علی آل یاسین، تو اس زیارت جو اہل بیت سے وارد ہوئی اس میں بھی سلام ہے آل یاسین پہ، اور قرآن میں بلکہ آل محمد پر درود بھیجا ہے خود خدا نے۔ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی طرف سے درود بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جب ان پہ مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے اور اللہ کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ یہ کلمہ سب سے پہلے مولا علی نے کہا تھا جناب حمزہ کی شہادت پہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ نے یہ آیت مولا علی کی شان میں اتاری، اور مولا علی کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں ان کے اوپر اللہ کی طرف سے صلوات اور درود ہے۔ تو درود تو خود خدا ان پہ بھیج رہا ہے۔ تو جن پہ درود بھیجا جاتا ہے محمد و آل محمد سے بڑھ کے کون ہستی ہیں دنیا میں جن کے اوپر مصائب سب سے زیادہ ہے؟ ان پہ سب سے زیادہ مصائب ہیں۔ تو جن پہ مصائب آتے ہیں اور یہ عقیدہ جن کا ہے کہ ہم اللہ کی ملکی ہیں تو اسی طرح لوٹ کے جانے والے، ان پہ درود ہے۔ تو یہ اہل بیت پہ تو درود بھی قرآن سے ثابت ہے، سلام بھی قرآن سے ثابت ہے۔ اور پھر یہاں پہ جو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ جو درود والی آیت ہے اس کے ضمن میں بہت ساری حدیث ہیں کہ میرے اوپر تم بریدہ درود نہ بھیجو، بخاری میں روایت۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا مطلب؟ کہا میرے اوپر تو درود بھیجو اور میری آل کے اوپر نہ بھیجو۔ لہٰذا آل کے اوپر بھی درود قرآن کی آیت اور رسول خدا کے بیان کی روشنی میں فرض ہے۔ اور نماز میں اہل سنت علماء بھی کہہ رہے ہیں، شافعی نے کہا من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جو آپ کے اوپر درود نہیں بھیجتا اس کی تو نماز ہی نہیں۔ تو جب درود ہے اہل بیت کے اوپر قرآن کی روح سے، آیات اور احادیث کی روح سے، تو پھر ان کو کہنا کہ یہ بھی رضی اللہ ہیں، قاتل کو بھی رضی اللہ کہہ رہے ہیں، آپ مقتول کو بھی رضی اللہ کہہ رہے ہیں، قاتل کو بھی رضی اللہ کہہ رہے ہیں، اور جو غیر معصوم ہے اس کو بھی رضی اللہ کہہ رہے ہیں، اور معصوم کو بھی رضی اللہ۔ تو آپ اس کا مطلب ہے اس جملے سے آپ کوئی فرق نہیں کرنا چاہتے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ سب ایک جیسے ہیں، بلکہ اہل بیت کو دشمنوں کو آپ فضیلت دے رہے ہیں اپنے عقیدوں میں اور اپنی کتابوں میں اور اپنے بیانات میں۔ دشمنان اہل بیت کو آپ اہل بیت پہ فضیلت دیتے ہیں، یعنی اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ اس 14 سال کے زمانے میں، اس میڈیا کے زمانے میں، اس ریسرچ کے زمانے میں بھی آپ قرآن کی آیتیں، یہ ساری دلیلیں ہیں اور حدیثیں، اس کے باوجود اہل بیت کو علیہ السلام نہ کہیں، اہل بیت کو اوپر درود نہ بھیجیں اور ان کو افضل نہ سمجھیں، تو یہ ظلم ہے اہل بیت پہ اور خود خدا اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے دین کے خلاف باتیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔